तस्यात् कुटुम्बस्य अत्र स्थितानां समस्तभक्तजनानां आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं भद्राचलश्रीलक्ष्मणसमेत श्रीरामचन्द्रस्वामिनः तिरुकल्याणमहोत्सवं करिष्ये। आदौ तदङ्गत्वेन निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं श्री विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये। तदङ्ग प्राण प्रतिष्ठां करिष्ये। प्रस्थमात्रदण्डलोपरि पद्मं विलिख्य तदुपरि कूर्चं संस्थाप्य कूर्चे सूत्रमती समेत श्री विश्वक्सेनं समावाह्य ओम असुनीते पुनरस्मासुचक्षुः पुनः प्राणमिह नो देहि भोगम् योक्पश्येम सूर्यमुच्चरन्तमनुमते मृळया न स्वस्ति अमृतं वै प्राणाः अमृतमापः प्राणानेव यथा स्थानमुपक्वयते। ओं भूः विश्वक्सेनमावाहयामि ओं भवः विश्वक्सेनमावाहयामि ओं शिवः विश्वक्सेनमावाहयामि ओं भूर्भुवस्सुवः विश्वक्सेनमावाहयामि। ध्यानं विश्वक्सेनं सकल विबुध प्रौढ़ सैन्याधिनाथं मुद्राचक्रे करयुगधरे शंखदण्डौ दधानं मेघश्यामं सुमनिमकुटं पीतवस्त्रं शुभाङ्गं ध्यायेद्देवं विजिततनुजं सूत्रवत्या समेतं यस्यद्वरदभक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शदं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। विश्वक्सेनं च दुर्बाहं शङ्खचक्रगदाधरम् आसीनं तर्जनीहस्तं विश्वक्सेनं तमाश्रये। श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। आवाहयामि आसनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तेषु अर्घ्यं समर्पयामि मुखे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। औपचारिक स्नानम् ओम आपोहिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातना महेरणाय चक्षसे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः उशतेरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षया गजिन्वथा आपो जनयथाचनः। श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। वस्त्रम् ओम युवं वस्त्राणि पीवसावसाधे युवोरच्छिद्रामन्तवो हसर्गाः अवादिरतमनृतानि विश्वा रतेन मित्रा वरुणा सचेथे। श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। वस्त्रयुग्मं समर्पयामि उत्तरीयं समर्पयामि ऊर्ध्वपुण्ड्रान् धारयामि। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। ऊर्ध्वपुण्ड्रान् धारयामि यज्ञोपवीतम् ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रियं प्रजमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। यज्ञोपवीतार्थमक्षतान् समर्पयामि दिव्यश्रीचन्दनम् ओम गन्धद्वारान् दुराधर्षान् नित्यपुष्टाङ्गरेषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम्। श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। दिव्यश्रीचन्दनं समर्पयामि पुष्पम् ओम आयनेते परायणे दूर्वारोहन्तु पुष्पिणीः। पुण्डरे एकानि समुद्रस्य गृहा इमे। श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। पुष्पं समर्पयामि धूपम् ओम हामनन्ताय कालाग्निरूपाय जगद्धूमसुगन्धिने सर्वगन्धवाहाय नमः स्वाहा। ओम जितन्ते दक्षिणतो वृषभ एधि हव्यः इन्द्रो जयाति न पराजयाता अधिराजो राजसुराजयाति। श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। धूपमाग्रापयामि दीपं सन्दर्शयामि वो मुद्दीप्य स्वजातवेदो भग्नं निरृतिं मम मह्यमावह जीवनं च दिशो दश। भद्राद्रिराम गोविन्द गोविन्द। धूपदीपानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि पुष्पैः अक्षतैश्च पूजयामि। ओम सूत्रवत्या समेताय नमः। ओम सेनेशाय नमः। ओम सर्वपालकाय नमः। ओम विश्वक्सेनाय नमः। ओम चतुर्बाहवे नमः। ओम शङ्खचक्रगदाधराय नमः। ओम शोभनांगाय नमः। ओम जगत्पूज्याय नमः। ओम वेत्रहस्त विराजिताय नमः। ओम पद्मासन सुसंयुक्ताय नमः। ओम किरीटिने नमः। ओम मणिकुण्डलाय नमः। ओम मेघश्यामाय नमः। ओम पीतवाससे नमः। ओम तप्तकाञ्चन भूषणाय नमः। ओम करिवक्त्राय नमः। ओम महाकायाय नमः। ओम निर्विघ्नाय नमः। ओम दैत्यमर्धनाय नमः। ओम विशुद्धात्मने नमः। ओम ब्रह्मज्ञानपरायणाय नमः। ओम सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञाय नमः। ओम सर्वाभीष्टफलप्रदाय नमः। श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि यथा भागशः बहुबीजफले निवेदयामि प्रोक्ष्या परिशिच्या निवेद्य। ओम देवस्य त्वा सविदः प्रसवेऽस्मिनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां निरवपन् गृहाणस्व
స్వాహా मध्ये मध्ये उदकपानीयं समर्पयामि ఉత్తరాపోషణం సమర్పయామి हस्तौ पादौ च प्रक्षालयामि తాంబూలం సమర్పయామి सुवर्णदिव्यमन्त्रपुष्पदक्षिणान् समर्पयामि ఓం విశ్వక్సేనాయ విద్మహే వేత్రహస్తాయ ధీమహి तन्नः शान्तः प्रचोदयात् అనయా ధ్యానావాహనాది షోడశోపచార పూజయా ఆవాహిత శ్రీ విశ్వక్సేన సుప్రీత సుప్రసన్నో వరదో భవతు उत्तरे शुभकर्मण्य विघ्नमस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु ఉత్తరే శుభకర్మణ్య విఘ్నమస్తు श्रीविश्वक्सेन